Hei tā, te tangata I pōtihia hei prehitini o Amerika, Donald Trump, tino kore rawa atu nei Amerika, e tautoko tonu I te whakaitanga tau hoko TPP. Hei te rā tuatahi o tāna noho hei prehitini a te ruetakau o kohitātea, ka tango ia Amerika I taua whakaitanga. I kōrero māua ko Brooke Grant I te timatanga o te wiki nei, ko tā māua kaupapa kōrero, ko te pānga mai o Trump hei prehitini kia tātou o Aotearoa nei. Pai ana, ne ahakoa te porotehi I runga I te tiwi ki etahi wāhi I whakanui ngā mākete pūtea I tōna toa. I whakanui ngā mākete I tana toanga. Hea te tikanga o tēnā kore? Tēnā I piki te tāra o Amerika, I piki o ngā taumata hua moni o reira. I runga I te whakaaro, ko nā kaupapa he kaupapa e taunaki I te tipuranga o te ao ohanga o reira. Ko te hia o Donald Trump kia whakatupu I te ohanga o Amerika, mā reira ka tupu hoki te ohanga o te ao o tira te ohanga o Aotearoa nei? Taiho ake ka kitea tātou I te mea ahakoa ko tōna hiahia kia tipu te ao ohanga o Amerika, ko tōna tino hiahia kia tipu noroto anō o Amerika. Hioi ekene pēr ka whakamimiti aua whanaungatanga hoko I wera atu whenua. He take a wanga mō ngā whenua o te ao ohanga, o te ao whānui ako tātou hoki tērā. Nō reira kaore kore ko John Kima tērā e ko hiki te waia karangatu kia Donald Trump kia ki te rātau hiaha pēr te āhuatanga o enei whanaungatanga enei whakaitanga hoko I nā enei. Enei whakaitanga tau hoko nei. Ai rānei kua kore hā, kua mana kore rānei I nā enei, nā runga no hoki I te ungātu o Donald Trump hei prehitini o Amerika? Yeah, koina... Pēnei te TPP, tā koe kororo nei, te ahui nei, kua mana kore tērā? Ai. I te tainga mai o John Kerry tērā wikipa, ki mai ia he oranga tonu tō tēnei whakaitanga TPPA. Engari, kia maumahara tātou no te taha Obama ia. Ne ka rere ke te kōrero o Donald Trump, ka whakaiti ia I enei whakaitanga. Nō reira, he oranga pēr tonu tō tēnei whakaitanga engari he pīki tāero tēnei ko puta mai te huarahi. Nā, kua tua Donald Trump hei prehitini, kua toi I roto I te kōwhiringa pōti ki Amerika, ripo kau ana tērā āhuatanga puta no I te ao. Ka mutu kāre kore e ripo mai ana kia tātou o te ao Māori. Hea te pānga mai o Donald Trump hei prehitini o Amerika kia tātou ki te ao Māori? Ko ētahi take whakahirahira kia tātou ko te taiao. Te tiaki a Papa Tuanuku. I tēnei wā ka wanga kāhori ia e etino taunaki I enei I tēnei kaupapa. Ka tahi tuarua, kia orite ki te pōtitanga o Brexit. I muri tata iho I tērā I kaha tau mai te hunga no Ingarangi. Nā kaore kore ka pēna te tainga mai tēnei wā. Ko rātau a wanga ka pēhea tēnei whenua hou I raru I tēnei rangatira Donald Trump. Ekene pēr kua whakatau rātau me pēka atu ki tēnei wāhi, ki enei whenua waiwai ia, ko Aotearoa tētahi o ena.